अस्सलाम वालेकुम। मैं एक सच्ची और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आई हूँ। मेरी अगली कहानी उसी को मिलेगी जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आइए कहानी शुरू करते हैं। ज़रा नहीं पूरा सोचिए मर्द क्या होता है। मुझसे किसी ने सवाल किया, मर्द तो एक दरिंदा है, आपकी क्या राय है? वो लड़की मुझसे सवाल कर रही थी, मैं लाजवाब था। फिर इसके सर पे हाथ रखा। बहन, मैं नहीं जानता तुम किस जुर्म की सज़ा काट रही हो इस जहन्नुम में, या शायद बेगुनाह होकर सज़ा पा रही हो, लेकिन याद रखना जो हकीकी मर्द होता है ना, वो बहुत अनमोल होता है। मर्द तो कभी किसी औरत का कातिल हो ही नहीं सकता। मर्द तो कभी औरत को दुख का आंसू दे ही नहीं सकता। बाप हो तो बेटी के लिए जहेज इकट्ठे करते करते बूढ़ा हो जाता है। भाई हो तो मुहाफिज बन जाता है। शोहर हो तो जिंदगी बन जाता है। मर्द हर हाल में औरत का हमदर्द होता है। वो लड़की कहने लगी, फारिस, तुम्हारी बातों पे मैं बहल नहीं सकती। मैंने उसको साथ लिया, एक अस्पताल पहुंचा। मुझे वहाँ किसी दोस्त से मिलने जाना था, सो मैंने सोचा रास्ते में पड़ता है अस्पताल, दोस्त की इयादत करते हुए जाता हूँ। अस्पताल पहुँचा, वो लड़की भी साथ साथ थी। जिंदगी ने एक अजीब मंजर देखा। एक शख्स एक लड़की को बाहों में उठाए इससे कुछ कह रहा था। मैं थोड़ा करीब हुआ, फिर कुछ दिलफरेब बातें सुनाई देने लगीं। आप कुछ क्यों परेशान हैं? मेरी बेटी का ख्याल रखना। वो दोनों मियाँ बीवी थे। बीवी के दोनों गुर्दे खराब हो चुके थे, मौत के मुंह में थी। शोहर प्यार से कहने लगा, निम्रा, तू क्यों परेशान है? मैं कुछ नहीं होने देता तुमको। बीवी हल्का सा मुस्कुराई। बस करें कमर, आप क्या क्या करेंगे मेरे वास्ते? इतने में डॉक्टर पास आया। आप गए नहीं अभी? इस लड़की का शोहर, जिसका नाम कमर था, डॉक्टर की तरफ देखकर बोला, डॉक्टर पाजी, मैंने पैसों का इंतज़ाम कर लिया है, आप मेरी बीवी का ऑपरेशन करें। डॉक्टर बोला, आपने गुर्दे का इंतज़ाम कर लिया क्या? कमर कहने लगा, डॉक्टर साहब, मैं अपना एक गुर्दा दूंगा ना अपनी बीवी को। डॉक्टर गुस्से से बोला, तुम पागल हो गए हो क्या? अपनी सेहत देखो, हम तुम्हारी जान का रिस्क नहीं ले सकते। इतना कहकर डॉक्टर चला गया। कमर कोई देहाती पेंडू सा लग रहा था। अपनी बीवी को ज़मीन पे लिटाया। जान, यहाँ इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। वो लड़की और मैं, हम दोनों ये मंजर देख रहे थे। कमर डॉक्टर के पास गया, आंखें मलते हुए बोला, डॉक्टर पाजी, अगर मेरी निम्रा मर गई ना तो मैं भी मर जाऊंगा। वो मेरा सब कुछ है। डॉक्टर पाजी, आपने 20 लाख रुपए मांगे थे ना, मैंने घर बेच दिया अपना। ये मैं पूरे 21 लाख हैं। मुझे पैसे से कोई मतबल नहीं है, बस आपको अल्लाह पाक दा वास्ता है, मेरी निम्रा को बचा लें। हमारी एक छोटी सी बेटी भी है। डॉक्टर पाजी, वो दर्द में है तो मेरी जान निकल रही है, आपके पैर पड़ता हूँ, मेरा एक गुर्दा मेरी बीवी को लगा दें। डॉक्टर बोला, आप मर भी सकते हैं। हाय फारिस, कुर्बान जाए इस हमसफर शोहर ने वफा की हद कर दी। कहने लगा, डॉक्टर पाजी, मेरे मरने से मेरी निम्रा अगर बच सकती है तो आप मुझे मरने दें। हाय मर्द की ये पाकीज़ा मोहब्बत, ये वफादारी, ये मोहब्बत, ये साथ ही सफ़र। डॉक्टर पहले मना करता रहा, मैं आगे बढ़ा, डॉक्टर को अपना तारुफ करवाया। मैं शहज़ादा फारिस हूँ, आप इनका ऑपरेशन करें, इतनी मोहब्बत को अल्लाह कुछ नहीं होने देगा। हीरा मंडी वाली लड़की मेरे साथ थी। डॉक्टर ने हाँ की, ठीक है, आज रात ऑपरेशन करेंगे। अपनी बीवी का सर गोद में रखा, कभी माथा चूम रहा था, कभी हाथ। निम्रा, डॉक्टर पाजी कह रहे हैं तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, देखना पहले की तरह। हम फिर 20 रुपए वाली कुल्फ़ी खाने जाएंगे। चाचे अकबर की हट्टी से गोलगप्पे भी ला कर दूंगा तुमको, तुम पहले जैसे ठीक हो जाओगी। निम्रा ने कमर का हाथ ज़ोर से पकड़ा। कमर, आप क्यों मेरे लिए ख़ुद को कुर्बान कर रहे हैं? मुझे मरने दें, आप दूसरी शादी कर लेना। कमर ने निम्रा की आंखों को चूमा कि ज़िंदगी तो तुम्हारे साथ है निम्रा, तुम्हारे बिना तो एक सांस भी ना लूँ। ऑपरेशन का वक्त हो गया, मैं भी वहीं मौजूद था, वो लड़की भी साथ थी। कमर अकेला गार्डन में खड़ा रो रहा था, न जाने किससे कह रहा था, पाजी, अगर मैं मर गया ना तो मेरे जितने पैसे बनते हुए मेरी बीवी को दे देना,
پھر کسی اور کو فون کیا۔ چاچا جی، میری بیٹی اور بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھنا، میری بہت لاڈلی ہے، اگر مجھ کچھ ہو گیا نا تو میرے مرنے پہ زیادہ خرچ نہ کرنا، دیگے نہ پکانا، بس میری نمرا کا خیال رکھنا۔ آنسو صاف کیے، پرانے سے کپڑے پہنے تھے، کمزور سا، غربت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ نمرا کے سینے سے لگا، بہت رویا، میں نے حوصلہ دیا، آپریشن شروع ہوا۔ 6 گھنٹے آپریشن جاری رہا۔ ڈاکٹرز ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ دوسرے دن 2 بج رہے تھے۔ نمرا نے آنکھ کھولی، ہم بہت خوش ہوئے، آپریشن کامیاب ہو چکا تھا۔ نمرا نے پہلا جو نام پکارا وہ قمر کا تھا۔ میرا قمر کہاں ہے؟ نمرا کی آنکھیں بس قمر کو دیکھنا چاہتی تھی۔ قمر کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ 4 بج رہے تھے کہ قمر نے آنکھ کھولی۔ ہم بہت خوش تھے۔ قمر نے پہلا سوال ہی نمرا کا کیا۔ ہم قمر کو نمرا کے پاس لے آئے۔ دونوں اللہ کے کرم سے زندہ سلامت تھے۔ قمر نے نمرا کا ہاتھ چوما۔ ڈاکٹرز کہنے لگے، اللہ نے کوئی معجزہ ہی کیا ہے، بھلا کون بتاتا یہاں محبت سچی ہو، وہاں اللہ رحمت برساتا ہے۔ میں نے ہیرا منڈی کی، اس لڑکی سے کہا، یہ ہے مرد، اسے کہتے ہیں مرد، جو اپنی ہمسفر کے لیے موت سے بھی لڑ گیا۔ وہ لڑکی آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگی، پھر مجھے کیوں طلاق دی اس نے؟ میں آہستہ سے بولا، مرد کبھی عورت کو دکھ نہیں دے سکتا۔ وہ جو مرد طلاق دیتے ہیں محبت کے نام پہ کھیلتے ہیں، گالی دیتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، وہ مرد نہیں، وہ نامرد ہیں۔ اور ہماری زبان میں نامرد کو ہجڑا کہتے ہیں۔ حلال ماں کا بیٹا ہو اور کسی شہزادی کی زندگی جہنم کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر مرد قمر جیسے ہو جائے نا، وفادار، با کردار، محبت کرنے والے، تو خدا کی قسم ہر عورت پاکیزہ اور وفادار ہو جائے گی۔ محبت قمر سی ہو، سانس میں بسا لیتی ہے ہر نمرا۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، آپ نے اپنی بیوی کو کتنا سکھ دیا ہے۔ آپ نے اپنی ہمسفر کے لیے محبت کا باغ سجایا ہے، یا پھر گالم گلوچ، مار پیٹ کر کے ثابت کر رہے ہیں کہ آپ مرد نہیں، ہجڑے ہیں۔ کسی شہزادی کو طلاق دے کر کہتے ہو، میرے بعد ذلیل و خوار ہوگی۔ کیوں بھول جاتے ہو؟ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ یہ تھی میری آج کی کہانی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔